Game to, game to, game to. Game 3, game 3, sorry, game 3. Game 3 mga idol, game 3. Ipahikap ang bola na diri sa Barangay Bito, Balamban, Cebu. Game 3 decision mga idol ha, game 3 decision. Sir Ruel. Jojo. Ruel, pasto Jojo Toklo. Jid. Pasto Jumar. Ono 0 sa atong game 3 decision. Sir Bruel 2-0. Sir Bruel side out, bolas triple J. 0-2 sa atong game 3 decision. Serve Jid. Ono 2. Serve Jid. Jumar. Jojo agoy lisura. Ang draw naglupad na. Bugsok na. Kuha pang Jid. Pasto Raymond. To Jojo. 2 iguales. Atong tawagon ang naghatag og kinabuhi sa Class B Bakbakan diri sa Barangay Bito, Balamban, Cebu. Pel Makapobre. Sponsor. Netball side out. Iguales 2. Bolas triple R sa ato ang game 3 decision. Organizer Jojo Sukaire, Christopher Sukaire na Sukaire Brothers. 3-2. Shout out Konsehal Oliver Domicilio, SK Chairman Jollibee Domicilio og Barangay Captain Susan Domicilio. Shout out Sir Raymond. Ruel Pasto Jumar. Toklo na. Kuha pa man. Jojo agoy na hina. Side out. Bolas triple J. 2-3 sa atong game 3. Serve Jumar. Jid. Jumar to Ruel. Pasto side. Gahia. Agoy gitoklo lang. Sir Bruel. Sir Brunel. Sir Brunel. Agoy gitoklong Jojo. 4-2 sa atong game 3. Jojo agoy to agsik. Side out. 2-4 sa atong game 3. Bolas triple J. Serve Jojo. Jid. Pasto Ruel to Jojo. Kuha lisura na. Ruel. Kuha pang Jumar. Netball side out. 4-2. Sir Bruel. Pasto Jojo. Ruel to 5-2 sa atong game 3. Sir Bruel. Kuha pang Jumar. Toklo na. Dagan Jo. Wa na, bitay na. Ipahikap ng bola Ruel. Size 2 sa atong game 3 decision. Sir Bruel. Jito agoy lisura. Toklo na. Ipahikap sa ng bola Ronel. 7-2 Sir Bruel.
Pasto Jojo. Ruel to Jumar. Agoy, wa na, kabusagak yun ni Ron. Buhi pa, agoy, toklo na. Ang draw naglupad, busagak. 8-2 sa atong game 3 decision. Serve Ruel. To Jojo. Na. 9-2. Kay ang toklo ni Moroneloy pahikap sa nadong. Serve Ruel. Ruel agoy kuha pa. Ruel pasto Jojo toklo. Kuha pa man. Tuwa na ang draw naglupad Ruel. Jumar to gabiha. Jumar. Agoy ang drone. Tuara, kuha, buhi pa. Out na. 2-9. Serve Jid. Jid. Jid to kuha pa man. Wanang drone. Out na. Side out. 2-9. 9-2. Atong tawagon ang naghatag og kinabuhi ning Class B Bakbakan. Sponsored by Pel Makapobre. Side drop. Sana naman paboto naman mulang taka na. Busagak na. Tuara. Jis 2. Organizer Jojo Sokaire, Christopher Sokaire. Jid Bihag bula. Tuan nasad. Jojo. Ala, buto na lataka. Kuha pa, wa na. Kuha man Japon. Wa na. Out na. 11. 11-2 para daog ang Triple R. Sa atong game 3 decision. Shut out. Konsyal Oliver Domicilio, Iski Chairman Jollibee Domicilio, Barangay Captain Susan Domicilio. Game ball. Ang nakadaog sa game 3 decision, Ronel Roel Raymond.